Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Ketemu lagi dengan channel Mancing Dadakan. Hari ini saya akan mancing lagi, Mas Bro. Saya akan menggunakan umpan udang kecil-kecil, Mas Bro. Karena habis hujan, terus airnya juga agak keruh. Jadi kita coba pakai umpan udang hidup yang kecil-kecil sama pelet, Mas Bro. Siapa tahu nila atau lelenya makan, Mas Bro. Oke, ikuti keseruan saya mancing wader, nila atau lele. Semoga menghibur. Ayo langsung kita mancing, Mas Bro. Ini udah dapat satu, Mas Bro. Lumayan. Ini pakai dua pancing, Mas Bro. Yang satunya pakai pelet nih, Mas Bro. Nyoba-nyoba aja, Mas Bro. Yang udang tidak makan, yang makan peletnya. Strike lagi peletnya, Mas Bro. Ini peletnya makan lagi. Oke, Mas Bro. Yuk lanjut mancing, Mas Bro. Oke, lanjut mancing lagi, Mas Bro. Oke, umpan ini, Mas Bro. Pelet, Mas Bro. Karena yang makan tadi umpan pelet, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Umpan pelet langsung strike. Mantap, Mas Bro. Ini, Mas Bro, ikannya, Mas Bro. Yuk gas lagi. Strike, Mas Bro. Wih, mantap, Mas Bro. Ini, Mas Bro. Mantap. Oke. Yuk lanjut lagi, Mas Bro. Oke, Mas Bro, karena pakai pelet kurang ceket, kita coba pakai cacing, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Kita mainkan pakai cacing, Mas Bro. Habis nyari barusan, langsung kita gas mancing, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Ini, Mas Bro. Dapat kita, Mas Bro. Besar, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Pakai umpan cacing. Lumayan. Ini, Mas Bro. Mantap. Mantap, Mas Bro. Yuk lanjut mancing lagi. Oke. Nah, langsung strike, Mas Bro. Pakai suri kami. Mantap. Lanjut, Mas Bro. Oke, Mas Bro, dapat, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Ini, Mas Bro.
besar mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Oke, strike lagi mas bro. Mantap mas bro. Ini mas bro. Oke, lanjut mancing lagi. Strike mas bro. Mantap mas bro. Ini mas bro, ikannya mas bro, mulai tadi mas bro. Oke, makan mas bro. Strike mas bro. Mantap mas bro. Baru strike lagi kita mas bro. Yuk mancing lagi mas bro. Langsung nancap. Langsung mancing lagi mas bro. Tanpa berlama-lama. So, pendapatan kita sudah lumayan mas bro. Strike up mas bro. Wah mantap mas bro. Ini mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Tahu jauh ya. Ngocot lah. Strike mas. Aduh, ngocot boleh. Oke, makan. Strike mas bro. Mantap mas bro. Oke, strike lagi mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Cek mancing lagi mas bro. Oke mas bro, malam ini kita sudahi mancing kita. Perolehan kita lumayan mas bro. Ada nila, cana, wader. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share mas bro. Besok kita lanjut mancing lagi. Ikuti keseruan kita di next trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.